min syarafil ummatil Muhammadiyah ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal khasaisi wal fadaili li salatil jamaah. Di antara daripada kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menjadikan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekhususan tertentu dan keistimewaan tertentu juga dalam sholat berjamaah. Faminha anna sholatal jama'ati tazidu ala sholatir rajuli munfaridan bi khamsin wa ishrina di'fan au bi sab'in wa ishrina di'fan. Di antaranya adalah sholat berjamaah itu lebih banyak pahalanya, nilai pahalanya atas sholatnya seseorang dalam keadaan sendirian. Bandingannya adalah 25 derajat atau 27 derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Wa fi riwayatin bi khamsin wa ishrina darajah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Bandingannya adalah 27 derajat. Dalam satu riwayat adalah 25 derajat. Di antaranya lagi adalah pengampunan dosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a thumma masya ila sholatin maktubatin fa shallaha ma'al imami ghufira lahu dzambuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, kemudian pergi untuk sholat fardu, maka dia sholat fardu beserta imam, yaitu berjamaah, ghufira lahu dzambuhu, niscaya diampuni dosa-dosanya. Wa minha anna man hafaza 'alal jamaah nala jaizataini. Dan di antaranya lagi keutamaan, keistimewaan, kekhususan sholat berjamaah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa yang memelihara, menjaga sholat berjamaah, niscaya akan mendapatkan dua kebebasan. Al-'itqu minan nar wassalamatu minan nifaq. Yang pertama adalah bebas daripada api neraka, yang kedua adalah selamat daripada cap orang munafik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa sholat 40 hari dalam keadaan berjamaah, yang dia memperdapati takbiratul ihram yang pertama beserta imam, niscaya ditulis baginya dua kebebasan. Yang pertama bebas daripada neraka, yang kedua bebas daripada dicap orang munafik. Wa min fadailil jamaah, dan diantaranya lagi keistimewaan sholat berjamaah, anna thawabaha yahsulu liman azama ala quduriha, yaitu pahalanya itu hasil bagi orang yang bercita-cita atas hadirnya sholat berjamaah. Walam yudrikha biniyatihi tafaddulan minallahi subhanahu wa ta'ala. Jikalau orang tidak memperdapati sholat berjamaah dengan niatnya itu untuk sholat berjamaah, fallahu ta'ala yusawwi thawabahu bithawabihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahalanya itu kepada orang yang tidak memperdapati sholat berjamaah sama dengan orang yang memperdapati sholat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, thumma raha fa wajadan nasa qad sallau, a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian pergi ke masjid atau ke musola, maka dia mendapatkan selesainya sholat dalam masjid tersebut. Niscaya Allah memberikan kepadanya pahala seperti orang yang sholat berjamaah dan hadirnya itu sholat berjamaah, tapi dia tidak sholat berjamaah. Wa min fadailil jama'ati annal musalli yanalu barakatat ta'min. Di antaranya lagi keistimewaan sholat berjamaah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang sholat berjamaah itu mendapati berkahnya amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ammanal imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Apabila imam mengucapkan amin, maka kalian ucapkan juga amin. Karena sesungguhnya siapa yang sama aminnya itu dengan aminnya malaikat, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Dan diantaranya lagi keistimewaan sholat berjamaah, bahwasanya shaf yang pertama itu ada keistimewaan yang sangat besar. Jikalau seseorang mengetahuinya, niscaya mereka itu saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan shaf yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau, kata Nabi, seseorang manusia itu mengetahui keutamaannya azan dan juga shaf pertama dalam sholat itu, kemudian dia tidak mendapatkannya kecuali dengan berundian, maka mereka itu berundi. Dan jikalau mereka mengetahui bersegeranya itu ke masjid, niscaya mereka itu berlomba-lomba ke tempat sholat tersebut. Dan jika mereka itu mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, niscaya mereka mendatangi meskipun dalam keadaan merangkak. Wa min fadailil jamaah, dan diantaranya lagi keistimewaan sholat berjamaah, anna man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan sholat separuh malam. Kemudian dia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan sholat semalaman penuh.